जय माताजी जय श्री राम जय हनुमान। आपण मानक आम चैनल माँ की शक्ति बाबा की भक्ति स्वागत। आज आम भिडियो माध्यम जाना जदि हनुमान बाबा कृपा आपण को आसबार अच्छी आसवा पूर्व आपण को क्यों क्यों भगवान संगत दे था क्यों संगत जानवे आपण आगू हनुमान बाबा कृपा आसबार अच्छी यही सब विषय संपूर्ण भिडियो माध्यम आज आम जाना। यदि आपण मानक भिडियो भल लगे तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अन्य मानक शेयर करेंगे। तो चलते भिडियो आरंभ करवा। जय श्री राम। सब मन रखिथ जो बाबा कृपा आपण आसबार थब आसवाक अच्छी तेणु से समय आप देखिए आपण जीवन में बहुत बड़ बड़ परिवर्तन घटो। आपण जीवन निश्चय किसी ना कि झड़ आसो एमती किसी प्रोब्लेम आसो जोटा कि आप भाभी पार थे। ये सब जिनस आसवा कारण हनुमान बाबा कृपा होता है। कारण जो बाबा कृपा आसे आपण जीवन में किसी लाइफ रे परिवर्तन हुए जीवन अर्थ कौन आप बुझीपारती आप जानते सत्य कौन धर्म कौन ये सब जिन आप निश्चय बुझीपारती। तेणु जो आप बाबा कृपा आसबार था से आप जीवन में बहुत सारा प्रोब्लेम आसो एत प्रोब्लेम आसो आप भाभी पार थे। आप जीवन जो भी था आप निश्चय डाउन डाउन तलू निश्चय जी आपण शारीरिक कष्ट पाइबे आप मानसिक कष्ट पाइबे आपण हेल्थ रिलेटेड समस्त दुख कष्ट पाइबे और आप बिजनेस जहाँ प्रॉफिट तो सब जिन लॉस हम ये सब जिन हबार कारण बाबा कृपा थाए। कारण बाबा आपको जो नवा चाहते प्रथम आप सब जिनस क्लीयर करेंगे सब जिन शुद्धता करेंगे समस्त जिनस आपरे मलिनता क्लीयर करेंगे और तापर ही आप सब आपण को धीरे धीरे उपरको एमती नहीं जाए जो जगह को आप भी तलू को आसपारे ना एमती स्थान में आपको बसईदे बाबा जो आप भापे मो जीवन ये सब जिन आसी भलपाई आसी। तेणु प्रथम जिन मन रखता जिते बाबा कृपा आसो आपण लाइफ रे कष्ट भरपूर आसो जब भी आप एत कष्ट आसो जे आप बचा को इच्छा हेनी कि एमती सिचुएसन आसो आप घर छाड़ी पलि जावाक इच्छा हे कौन पर मो मनुष्य जीवन पर एमती किसी जीवन में दुख आसो ये सब जिन आप भावी पार थे। कारण बाबा ही सब ये सब जिन कार्य आपको बाबा एत कष्ट दिखती आपण शरीर में एत आपको स्ट्रंग कर दिखती आपण जीवन में जहाँ भी प्रोब्लेम आसे से सब जिनस को आपको सबू देवार कारण है आप आगू जो प्रोब्लेम आसे से सब जिन आप सल्व कर से सब जिन को आप सहाय करेंगे से आप भगवान आपको एत कष्ट दे था। जिते से कष्ट पलि देखिए आप जदि किसी कौन कष्ट आसे आप भावे मुझे कष्ट तो पलि जाए कि कष्ट ये सब जिन आप सही जाती आप सब जिन भगवान आपको सहया शक्ति दे था। अन्य जिन आपणकर समस्त पसंदीदा जिनस आप जहाँ पसंद करते आप जो जिन पसंद करते जो लोग को पसंद करते से सब जिन धीरे धीरे दूर जावाक लगे आपको पर कर दिखती भगवान। यार अर्थ आप जापरेंगे जे भगवान किसी चाहते आपको किसी आपको किसी एमती बाट ना चाहते जोटा कि आप सत्यता कौन जापरतु और किए स्वार्थर अच्छे कि निजपाई आसिक आप सहित से सब जिन आप निश्चय जानतु और भगवान आमको ये दुख कष्ट दे था। कारण से समय आप जापरेंगे जे आप जीवन में निजर किए पर किए किए आप साथ दौर किए आपको छाड़ी पड़े जाऊँगी से सब जिन चिनिया को भगवान आपको समय दे था सब जिन आपको सहवाक पड़ता है। और अन्य जिन भगवान परीक्षा नियंती से परीक्षार अर्थ है आप जिते दुख कष्ट पाइबे से ही समय भगवान को आप प्रार्थना करें ना कि से ही समय आप भगवान को नाम जप करें ना से ही समय आप भगवान को विश्वास कर ना। कारण जीवन में सब तो खुशी समय भगवान नमस्कार करेंगे डाकिपारे कि दुख समय जो भगवान डाकती और अधिक दुख जो पड़े से समय यदि भगवान को जी नाम स्मरण करे भगवान विश्वास रखी और से सब जिन को सही जाए से सब जिन को फेस करे से ही प्रकृत भक्त से ही भगवान को कृपा पाइबा निश्चित योग्य होता है। तेणु भगवान आपन को से हवा सबुठ तल परिस्थिति की नहीं आसवे जो परिस्थिति आप भाव न मो जीवन में एमती आसवे बोली से परिस्थिति आप भगवान को विश्वास करेंगे भगवान को नाम जप करेंगे और भगवान को स्मरण करेंगे और जहाँ भी हो सब भगवान को इच्छा और भगवान चाहते कि ना कि परिवर्तन करने मो लाइफ रे सब जिन भाविक आप आगू जापरेंगे ताल आप जानते भगवान को आशीर्वाद निश्चय आप निश्चय आगू आप पड़े। तेणु भगवान सब आपको समस्त बॉडी रे क्लीननेस करती आप मानसिक क्लीननेस करती चिंताधारा क्लीननेस करती आप इंद्रिय सब कंट्रोल करने निजक निज चेष्टा करती ये सब जिन आपको सब आप लाइफ रे चलता है और किसी दिन यही सब जिन चलने आप जब भगवान को नाम स्मरण करुवे से समय जब भगवान को नाम धरते निश्चय आप सब जिन को क्लीयर करेंगे और आगू को जापरेंगे।
এবং অন্য জিনিসটা হলো ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରି ସରିଯାଇଥିବ ବା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଳାଇଥିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁଣି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ନ ଦେଇ ଆପଣ କହିବେ ଭଗବାନ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ହେଇଯାଇଥିବ ସେତିକି ସହିବା ଶକ୍ତି ହେଇଯାଇଥିବ ସେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ପଳାଇ ଆସିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଛୋଟ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବା ମୋତେ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହିଁ ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ମୋତେ କିଛି ଭଲ ବାଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ବି ନିଜର କରିବେ ବା ନିଜ ପାଖକୁ ନେବେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦୁନିଆର ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ନିଜର କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ନିଜର କିଏ ବା ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ସେହି ସମୟଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃପା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ଶାନ୍ତ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସହିଯାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ତାଠୁ ସବୁ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିଁ ଲାଗିବ ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜେ ଦୂର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କରୁଣା ଭାବ ବା ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷମ ଭାବନା ଆସିବ ବା ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ କାହାକୁ ଯାହା ବି କହିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବା ସଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘର ପରିବାରରେ ଯିଏ ବି ସବୁ ଥିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସେ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଲ୍ଭ ହେବାରେ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ ସବୁ ଜିନିଷ ପୂଜା କରିଥିବା ସମୟରେ ବା ଆପଣ ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଭଗବାନଙ୍କର ହେବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବ ତେଣୁ ତାପରେ ହିଁ ଜାଣିବେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଆସିଥାଏ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସରିଯାଇଥାଏ ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଝିରେ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବ ବା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାବି ନେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ବା ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ବାକି ରହିଯାଇଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଗକୁ ଯାଉଥିବେ ତେଣୁ ସେହି ସମୟ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ଧରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ନାହିଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେହି ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଜିତିପାରିବେ ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦିନରେ ଭଲରେ କଟୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।